कोणार्क थीम रे इटा 6 वाला बॉर्डर आगो जन दालखाईटा आसे प्लेन रे आसे बाकी ई दालखाई रे तलर स्टार सपटा बना इटा दालखाई रे स्टार सपटा दे देछि ना डबल सपटा रे ऑरेंज कलर 5 डिजाइन रो 3 धाड़ी सपटा देछि प्लस इटा पूरा से विलेज थीम ऊपर अछि देखो प्राइस वाइज साड़ी माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछि त जते पीस आनले भी पूरे नाही हुए पूरा डिजाइनर कलेक्शन निताल एक नंबर कलेक्शन डेटा आसी जाइछि बॉर्डर रे दुही ब्राउन सपटा अछि आ ऊपर देखो इटा बॉडी डिजाइन रे इटा सपटा भीतर इटा श्रीयंत्र डिजाइन अछि रे डिजाइन रे डबल बॉर्डर भीतर भी सपटा रो काम हिछु ब्लाउज पीस रे वर्क प्लस इटा सपटा डिजाइन भी ब्लाउज पीस रे दे दोछि ना डबल सपटा बाकी इटा सिंगल बॉर्डर रे अछि सिंगल बॉर्डर डबल सपटा रे अछि प्लस इटा पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि देखो हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु वैष्णो देवी हैंडलूम के नमस्कार आज हमें देखमा बिहाघरिया लगे 500 रु देखमा 500 रु निकरी स्टार्ट करमा ना 500 रु स्टार्ट करमा हां तो चालू देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा आसी होला फर्स्ट देखो 500 टंका रे इटा हाथमुना ओरिजिनल संबलपुरी साड़ी ना हां 500 टंका रे आसी जाउची आइडे केते हाथ रहबा एटा पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ रहबा इटा पूरा 12 हाथ रहउची 500 टंका रे इटा होची देखुन इटा आंचल साइड ना हां एटा बॉडी साइड आसी इटा होची फुल बॉडी साइड छोट छोट एम्ब्रॉयडरी काम हेचे ले 500 टंका रे आसी जाउची 500 टंका इतार कलर ऑप्शन माने भी आसबा हां ए कलर ऑप्शन रे सब फोटो मांगले हमें फुल फोटोटा दे दमु एटा सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउची तार बाद इटा देखो एटा आसबा गटे इटा केते टंका रे आसुचे एटा आसबा 700 टंका रे आसबा इटा 700 टंका रे आसी जाउचे इटा होचे तार आंचलटा देखि दो आंचलटा इटा आ फुल बॉडी साइडटा देखमा इतार बॉर्डरटा भी उटे अलगा बॉर्डर हेचे थरा टिके चौड़ा बॉर्डर रे हेचे आइटा 700 टंका भी बहुत सारा कलर ऑप्शन अछि खाली पीस दुई पीस आबे सैंपल हिसाबे देखे दोछु हां फोटो कहले फोटो हमें फुल फोटो दे देबो हां इटा आसी होला देखोन इटा उटे सपटा डिजाइन अछि हां छोट छोट आइटा शाइनिंग बहुत बढ़िया होछि देखोन एटा कलरटा तो बढ़िया लागुछि पूरा एटा केते टंका पडुछि 1000 टंका एटा 1000 टंका रे देखोन 1000 टंका तार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिवो इतार भी कलर ऑप्शन सब आसी जाउछि देखोन एटा सब 1000 रे देखोन 1000 टंका रे कलर ऑप्शन माने एटा भी जते पीस कहबे मिलि जिबा ना हां जते पीस कहबे मिलि जिबा एटा तार बाद देखोन एटा उटा आसीला ऑरेंज कलर रे ऑरेंज रे तार धड़ीरा भी शाइनिंग आसबा शाइनिंग बॉर्डर पूरा दोछि ना हां आइटा होछि तार आंचलटा देखि दो आ फुल बॉडी टिके देखि दे माइता एटा होछि देखोन फुल बॉडीटा एतार प्राइसटा केते रहबा 1200 टंका एटा 1200 टंका रे आसी जाउ एतार भी कलर ऑप्शन माने मिलि जिबा तार कलर ऑप्शन आसबा एटा देखोन एटा ऑरेंज कलर थिला एटा रेड कलर रे आसी गेला एटा उटे मेहंदी शाइनिंग मेहंदी रे शाइनिंग ऑरेंज रेड सब मिक्स कलर रे उटे अछि ना आ तार बाद एटा उटे आसी गेला ग्रीन कलर रे इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा साड़ी रे एम्ब्रॉयडरी काम अछि हां एटा होछि तार आंचल साइड आसबा आ इतार ब्लाउज पीस आ इतार फुल बॉडीटा टिक देखि माइरा फुल बॉडी आसबा फुल बॉडीटा आ इतार प्राइसटा केते रहउ 1300 टंका आसबा 1300 टंका रे एटा आसी जाउछि इतार भीतर कलर ऑप्शन माने आसी जिबा एटा सब कलर ऑप्शन माने एटा सब 1300 टंका रे एटा देखुन आसी जाउछि तार बाद एटा देखि दो एटा आसबा प्लेन बॉर्डर रे आसबा एटा ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन ना हां आ इतार प्राइसटा केते रहबा इतार प्राइसटा 1700 रहबा एटा 1700 टंका रे आसी जाउछि एटा तार आंचल आसबा आ ओइटा होछि तार फुल बॉडीटा एटा 1700 कहले ना 1700 हां 1700 इतार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा इतार भी देखुन कलर ऑप्शन रे सब आसी अलगा आसबा एटा बर्फी डिजाइन रे अछि केनु उडे एटा बड़ बर्फी रे अछि एटा छोट छोट बर्फी डिजाइन रे अछि ना हां जेनु सब न डिजाइन अलगा आछि इतार धड़ी भी आसबा एटा उडे बॉर्डर वाला आसी होला देखो येलो कलर येलो रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन एटा होछि आंचलटा त इतनो कुंभट लेकिन डिजाइन भी हेछि आइदर प्राइसटा 1800 टंका 1800 टंका रे एटा आसी जाउछि तार कलर ऑप्शन है डिजाइन भी अलगा अछि एटा लहरी डिजाइन रे अछि ना हां एटा 1800 लेखन एटा 1800 सब देखुन 1800 कहले बहुत बढ़िया कलेक्शन माने अछि कम प्राइस हेले भी एटा देखुन एटा आसी होला उडे पैरेट ग्रीन रे बॉक्स पैटर्न रे लाइनिंग पड़ी छै एटा होछि तार आंचलटा ना हां आइदर प्राइसटा केते पड़ु छै 1900 टंका पड़बो 1900 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा तार कलर ऑप्शन रे एटा कलर ऑप्शन माने एटा कलर ऑप्शन रे मोठा कलर रे अछि आइटा आसी गेला कॉफी कलर रे जहा कि जेंटा भला होछि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नै करी WhatsApp नंबर जे स्क्रीन रे फ्लैक्स होचे एने पठै देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिलि जिबा फुल साड़ी रो फोटोटा दे दमु एटा गोटे आसबा थान डिजाइन रे थान धड़ी रे आसबा थान साड़ी रे आसी गेला देखोन एटा होछि तार आंचलटा आ ओइटा होछि फुल बॉडी आसबा सपटा डिजाइन ऊपर अछि ने तीन धारी सपटा ऊपर अछि देखो 2300 टंका रे एटा थान साड़ी आबा कि एटा बॉर्डर रे बिला लाइनिंग अछि एटा भी आसबा 2300 रे एटा 2300 टंका रे देखोन इते बढ़िया गोटे थान डिजाइन आसबा एटा मैसा ऐसा लागि डेली यूज लागि बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै एटा 2300 तार बाद एटा आसी गेला गोटे मल्टी कलर रे आसबा हां एटा अछि मिलन सपटा ऊपर अछि ने हां छोट छोट लाइन
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তার দেখুন আর ওই তার আঁচলটা দেখমা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି তার প্রাইসটা भी 2400 আসবা এটা 2400 টঙ্কারে আসি যাଉଛି দেখুন 2400 ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ଅଛି ମଲ୍ଟି କଲର ରେ ଅଛି ପୁରା এটা भी আসবা 2400 রে এটা ବି ଆସିଗଲା 2400 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଅଛି କଫି ରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ହଁ এটা পর্পল এটা भी 2400 পর্পল পিঙ্ক রে রেড র কম্বিনেসন এটা 2400 এটা ওটা দেখো এটা গোটা আসবা 2500 রে আসবা এটা 2500 টঙ্কারে এটা অরেঞ্জ রে দেখুন কফি কালার কম্বিনেসন আছে 2500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে দেখুন এটা আঁচল সাইড আসবা এই 2500 টঙ্কারে আসবা এটা হেই 2500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে যেতে জলদি পারছন জলদি জলদি অর্ডর করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আজ আসিছে বিহাঘরিয়া এটা भी আসবা 2500 টঙ্কারে 2500 টঙ্কারে আসি যাইছে এটা भी 2500 রে আসবা এটা भी 2500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা গোটা লাইট পিঙ্ক কালার রে আছে লাইট পিঙ্ক রে এটা ডিপ পিঙ্ক আছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି এটা 2600 আসবা এটা 2600 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন ডিজাইন আসবা এটা টিকে ডিজাইন অলগা আসবা টিকে ডিজাইন অলগা আছে প্রাইস সেম রହୁଛି এই 2600 র কালেকশন এটা भी এই 2600 টঙ্কা এটা भी এই 2600 র কালেকশন তার বাদ এটা উঠে বরফি মাল্টি কালার রে আসবা এটা মাল্টি কালার রে হেই মিলন সবটা ডিজাইন উপরে আছে না হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা 2700 টঙ্কা আসবা এটা 2700 টঙ্কারে আসছে 3D প্যাটার্ন রে তার বাদ এই শাড়ি মানকর জুড়া করলে भी জুড়া মিলে যাবে সব জুড়া জুড়া আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ফুল বডিটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আঁচল এটারে ব্লাউজ পিস না আছে না না এটারে ব্লাউজ পিস না আছে এটা আসবা 2700 টঙ্কা রে 2700 টঙ্কারে এটা भी আসবা 2700 টঙ্কা এটা भी আসি যাবা 2700 টঙ্কারে দেখুন এতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন মানে খালি আসি যাইছে দেখুন ভিডিও কে বিনা স্কিপ করিকে দেখু দাও এটা भी আসবা 2700 টঙ্কা এটা भी 2700 টঙ্কা 2700 টঙ্কা টেরাকোটা ও বাটারফ্লাই ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে 2700 টঙ্কারে সিঙ্গেল বর্ডার वाला সিঙ্গেল বর্ডার এটা আসবা ইয়েলো কালার রে সবটা ডিজাইন রে চার ধাড়ি সবটা আছে এটার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି 2800 টঙ্কা 2800 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা তার আঁচল সাইড আসবা এটা হচ্ছে তার আঁচল সাইডটা 2800 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা भी গোটে সফটার কাম হেইছে এটা এই সবটা 2800 টঙ্কারে আসবা এটা এই 2800 টঙ্কারে দেখুন এই 2800 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে ফুল সফটারে বডিটা আছে না হ্যাঁ এটা উঠে আসি গলা দেখুন 3D লাইট কালার রে আসবা এটা 3D প্যাটার্ন উপরে আছে এই 2800 টঙ্কারে আসবা এটা 2800 টঙ্কারে এটা লাইট কালার জোড়া জোড়া শাড়ি আসবা এটা भी আসবা এই থপিটা পুরা এই দুই থপিটা পুরা জোড়া জোড়া আসবা সিঙ্গেল কলে সিঙ্গেল भी মিলিଯିবা ডবল কলে ডবল भी মিলিଯିবা তার বাদ আমি দেখি দেমা টিকে হাই রেঞ্জ র দেখমা না এখন ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি মানে দেখমা ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি র কেতেটা কালেকশন দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস সবুতরে আসি যাবে এই সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবা এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে না হ্যাঁ সিঙ্গেল বর্ডার রে আসবা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা বরফি ডিজাইন উপরে আছে আইটা হচ্ছে আঁচলটা আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି 3500 টঙ্কা 3500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ কলর মানে भी তো এটা भी আসবা 3500 টঙ্কারে এটা भी 3500 টঙ্কারে 3500 টঙ্কারে আসবা এটা भी 3500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা উঠে দেখুন এটা भी 3500 টঙ্কারে এটা আসবা গ্রে কালার রে আছে নাই হ্যাঁ গ্রে কালার রে এটা ব্ল্যাক মেটাল দিছে বাকি ব্ল্যাক নাই আছে দেখুন এটা ডিপ গ্রে কালার রে এটা भी 3500 এটা भी আসবা 3500 টঙ্কারে এটা 3D প্যাটার্ন উপরে আছে সবুতরে ব্লাউজ পিস भी আসি ଯିବା এটা সবুতরে ব্লাউজ পিস আছে এটা গোটে বাটারফ্লাই সঙ্গে টেরাকোটা ডিজাইন হইছে হেই 3500 টঙ্কারে আসবা এটা হেই 3500 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন দেখুন এন্তা তো বহুত সারা এটা গদা গদা কালেকশন আছে এতে দেখাবার পসিবল নাই আছে বাকি এটা গোটে পিঙ্ক কালার রে এটা भी হেই 3500 রে আসবা এটা भी হেই 3500 টঙ্কারে আসি যাଉଛି তার বাদ দেখি দেমা এটা কোণার্ক থিম উপরে আসি গলা দেখ এই কালেকশনটা বলি বহুত আছে না হ্যাঁ তা যেতে পিস আনলে भी পুরে নাই हुए হ্যাঁ আর এটার হচ্ছে এটা আঁচল সাইড এইটার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି এটা 4000 টঙ্কা আসবা এটা 4000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି আজের ভিডিও के बिना स्किप करी फास्ट टू लास्ट तक देखुन आपण मानको इनो आके आउ भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा इरा उटे आसी गला देखो এটা চৌড়া বর্ডার রে আসবা চৌড়া বর্ডারে বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে না এতরে ব্লাউজ পিস নাই আছে এতরে না আছে নাই আছে মিলন র কাম হিছে না ব্লাউজ পিস নাই আছে মিলন রে যেন মিলন সফটার কাম হিছে ব্লাউজ পিস নাই আছে এটা 4000 পড়বা 4000 টঙ্কারে আসছে চৌড়া বর্ডার রে এটা গোটে ট্রিপল কলর রে আছে এটা গোটে ট্রিপল কলর রে ব্লাউজ পিস আসবা এতরে রেড অরেঞ্জ আর রামা গ্রিন রে ইতরে ব্লাউজ পিস আসুছে ব্লাউজ পিস আসবা এটা মিলন সফটা আছে বাকি ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে না এদের প্রাইসটা কেতে আছে 4000 টঙ্কা 4000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা গোটে ডবল হরিণ ডিজাইন রে দেখুন এটা ব্লু রে এতরে भी ব্লাউজ পিস আসিଯିবা এটা ব্লু রে রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে ইতার আঁচলটা এটা এটা হচ্ছে দেখো ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা আসবা 4000 টঙ্কা রে এটা 4000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন 4000 রে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এইটা আছে তার কলর অপশন भी মিলিଯିবা এটা কলর অপশন রে না দেখুন যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগুছে জলদি জলদি অর্ডর করুন
इटा होचे एटा ब्लू रे रामा ग्रीन थिला इटा होचे कॉफी रेड रो कॉम्बिनेशन अछि दुईटा तो बहुत बढ़िया लागुचे इटा उटे आसबा डबल बॉर्डर रे आसबा इटा डबल बॉर्डर रे रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन 3D पैटर्न ऊपर आई तार प्राइस टा केते रहउचे इटा आसबा 4000 टंका इटा 4000 टंका रे आसी जाउ तार आंचल साइड आसबा इटा से 6000 मिता आंचल दैछे ना हां सेथिरे सिल्क बॉर्डर अछि इटा सुता बॉर्डर इटा सुता बॉर्डर अछि हेति लागि इटा 4000 टंका रे आसी जाउचे तार बाद देखि दमा इटा भी गोटे रामा ग्रीन अछि इटा गोटे रामा ग्रीन रो अछि इटा भी डबल डिजाइन टिके अलगा खाली कलर अलगा कलर सेम डिजाइन अलगा डिजाइन टिके अलगा 4000 टंका इटा भी हे 4000 टंका रे देखुन हे 4000 टंका रे आसी जाउचे एंड द टाइप रो तो इनो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन इनो टंगा भी बहुत बढ़िया कलेक्शन माने अछि जेनटा इटा भल लागुचे इटा भी आपण माने ऑर्डर करि पारबे जेनटा भी पसंद लागबा ठीक चिना मारी कोइ हमर WhatsApp रे पठे देबे हमें फुल फोटोटा दे दमु हां हां एरा देखुन गोटे येलो कलर रे लक्ष्मी पाद डिजाइन रे ना हां आइटा होछि त आंचल इटा फुल बॉडी आइटा प्राइस 4500 रे आसी 4500 टंका रे आसी जाउचे एरा गोटे भी रामा ग्रीन रो डीप कलर रे अछि इटा रामा ग्रीन रो डीप कलर रे आसी गेला देखो ए 4500 टंका पड़बा इटा हे 4500 डबल सप्ताह रे अछि ना हां तले ऊपर सप्ताह रे आसबा तार बाद एरा गोटे पेरे पेरे डिजाइन आसबा पेरे पेरे डिजाइन रे आसी गेला इटा होछि तार फर्स्ट हे 4500 टंका रे आसबा फुल बॉडी रे हे 4500 रे हां हां तार बाद इटा आसी गेला देखुन ताजमहल डिजाइन रे ना ताजमहल डिजाइन रे तीन धाड़ी सप्ताह रहउचे हां आई तार फुल बॉडी टा टिके देखि ए आंचल टा टिके देखि देमा इटा होछि झुटी काम हिचे आंचल रे झुटी काम हिचे आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होछि देखुन फुल बॉडी रे आई तार प्राइस टा केते रहउचे 4500 टंका इटा भी 4500 टंका रे आसी जाउचे तार बाद देखमा इरा उटे देखि दो बॉक्स पैटर्न रे हिचे मिलन सप्ताह डिजाइन अछि ना आई तार प्राइस टा केते रहबा 4500 टंका रहबा इटा भी 4500 टंका रे इटा होछि आंचल आ इटा होछि देखुन तार फुल बॉडी टा 4500 टंका रे मिल जिबा लाइट कलर और डीप कलर कॉम्बिनेशन रे इटा आसी जाउछि देखुन ए रामा ग्रीन ब्लू कलर सिल्क बॉर्डर रे आसबा रामा ग्रीन कलर रे हां इटा फुल बॉडी रे अछि आ इटा होछि एटा आंचल साइड हां इटा आसबा 4500 रे तार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इटा सिल्क बॉर्डर अछि बाकी 4500 रे 4500 रे आसबा 4500 री कलेक्शन टा मिली जाउछि देखुन केते कम प्राइस रे केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाइछे एरा गोटे मिलन सप्ताह रे अछि डबल सप्ताह बाकी एटा सिंगल बॉर्डर रे अछि सिंगल बॉर्डर सुता बॉर्डर रे अछि एटा गमला डिजाइन भी अछि देखुन आंचल ला देखुन चक्र डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इरा होछि देखुन फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा 5500 टंका 5500 टंका रे आसी जाउछि तार बाद इटा देखि दो तार कलर ऑप्शन आसबा इटा कलर ऑप्शन रे ना हां इटा तिला ग्रीन कलर रे इटा अछि ब्लू कलर रे तार बाद इटा उटे आसी गेला इटा उटे देखुन इटा लाइट कलर और डीप कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन नर्तकी डिजाइन ऊपर अछि इटा होछि तार आंचल डिजाइन देखुन केते फाइन वर्क हिची देखुन आंचल डिजाइन टा आ फुल बॉडी टिके देखिनामा इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा इटा होछि नर्तकी डिजाइन रे गेट रो डिजाइन अछि एतर प्राइस टा केते रहउछि 5500 टंका आसबा इटा 5500 टंका रे आसी जाउछि इटा गोटे सॉफ्टवेयर डिजाइन ऊपर हां इटा बॉडी सारा सॉफ्टवेयर रहबाटा एसरी जंत्र डिजाइन हां आ इटा होछि फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा केते रहउछि 5500 टंका 5500 टंका रे इटा आसी जाउछि एटा गोटे पाटो बॉर्डर रे अछि पाटो बॉर्डर रे इटा बॉक्स पैटर्न ऊपर रे एटा भी 5500 रे इटा भी 5500 टंका रे आसी जाउछि तार बाद इटा देख तार गोटे ब्लाउज वर्क आसबा इटा ब्लाउज पीस वर्क हां सिंगल बॉर्डर रे चौड़ा बॉर्डर अछि हां हां चौड़ा बॉर्डर अछि सिल्क बॉर्डर अछि ना सिल्क बॉर्डर अछि आ इटा होछि तार आंचल टा देखि आंचल आसबा आ ब्लाउज रो वर्क आसबा आइता प्राइस टा 5500 टंका इटा 5500 टंका रे आसी जाउछि देखुन एरा गोटे चौड़ा बॉर्डर रे आसबा इटा गोटे देखुन इटा भी चौड़ा 5500 टंका रे आसबा ए सेम प्राइस रे ना हां इटा अछि डबल मयूर रे डबल मयूर रे इटा ब्लाउज पीस वर्क 5500 टंका रे आसी जाउछि एरा गोटे भी सिल्क बॉर्डर रे आसबा ए 5500 टंका एटा पेरे पेरे डिजाइन रे हां पेरे पेरे डिजाइन रे आसबा ए पेरे पेरे डिजाइन ऊपर अछि 5500 टंका रे इटा आसी जाउछि हां तार बाद देखो एटा आसबा डबल बॉर्डर रे एटा 3D पैटर्न ऊपर 3D पैटर्न रे डबल बॉर्डर प्लस माछो बॉर्डर अछि माछो बॉर्डर रे आ इटा प्राइस टा 6000 टंका आसबा 6000 टंका रे आसी जाउछि तार बाद इटा देखि दे एटा भी आसबा एटा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा चौड़ा बॉर्डर रे ना चौड़ा बॉर्डर रे देखो इटा कितने सुंदर डिजाइन रे अछि जे इरा होछि तार आंचल टा देखि दो आ फुल बॉडी टा टिके देखि देमा इटा होछि फुल बॉडी टा देखो इटा डबल मयूर रे अछि शंख डिजाइन अछि आ इटा डबल घोड़ा रे अछि तार प्राइस टा 5500 रे इटा 5500 टंका रे आसी जाउछि तार बाद देखि रे माइटा गोटे देखो एटा गोटे पेरे पेरे डिजाइन आसबा गोटे पेरे इरा गोटे सप्ताह गोटे बांधा अछि ना हां
आई तार प्राइस टे केते रहउचे 5500 टंका एटा भी 5500 हां सबटा डिजाइन रो 5500 टंका रे एटा होचे पाटो वाला बॉर्डर अछि एटा गुटे पेरे पेरे आसबा एटा डिजाइन टिके अलगा अछि एटा डिजाइन धड़ी रे भी बांधो काम हिचे एटा प्लेन बॉर्डर थिला एटा धड़ी रे भी सबटा डिजाइन अछि हां दुही बॉर्डर रो धड़ी रे एटा आसबा 6000 टंका रे एटा 6000 टंका 6000 टंका तार बाद देखि दमा हमें देखो तानु टिके हाई प्राइस रो देखो डबल बॉर्डर रे आसबा एटा डबल बॉर्डर सब आसी गेला एटा 6000 टंका रे आसबा एटा 6000 टंका रे देखो 6000 रो कलेक्शन एटा उटे आसी गेला देखो एटा भी आसबा एटा भी हे 6000 टंका हे 6000 रे देखो 6000 रे कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि जहां कि डबल बॉर्डर पसंद देखो कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी गेला 6000 टंका रे सब मिली जाउ सब 6000 टंका कलर ऑप्शन माने भी बहुत बढ़िया बढ़िया अछि देखो एटा ऑरेंज रे देखो ग्रीन रो कॉम्बिनेशन आसी गेला एटा लाइट पिंक रे ब्लैक रो एटा डीप पिंक रे ब्लैक रो एटा उटा आसी गेला ब्लू रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन एटा सब 6 हां एटा सब 6000 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद एटा भी आसबा डबल बॉर्डर रे एटा डबल बॉर्डर रे 3D पैटर्न रे ना माछो वाला बॉर्डर अछि माछो बॉर्डर सब माछो बॉर्डर ए सब 6 वाला बॉर्डर 6000 एटा 6000 टंका रे आसी जाउ छे देखो एटा भी शंख डिजाइन रे 6000 टंका रे आसी वाला एटा गोटे सिंगल तो बॉर्डर रे आसबा ए सिंगल बॉर्डर बाकी डबल सप्ताह रे आसबा एटा पूरा पाटो मिदा लागु छे देखो एटा होची तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखिदमा एटा होची देखो तार फुल बॉडीटा डबल सप्ताह रे ऑरेंज कलर आई तार प्राइस टा 8000 टंका 8000 टंका रे एटा गोटे 8 बॉर्डर रे आसबा एटा गोटे 8 बॉर्डर रे आसीगला 3D पैटर्न ऊपर ने तले 4 बॉर्डर और ऊपर अछि गुटे मझी रे तले गुटे ना हां 6 वाला बॉर्डर 6टा बॉर्डर हां एटा होची आंचलटा तार ब्लाउज रे भी वर्क आसबा एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ वर्क आसबा एटा बॉडी रे जंता डिजाइन आ एटा ब्लाउज पीस रे भी हे डिजाइन अछि ना आई त प्राइस 6500 आसबा 6500 टंका रे आसी जाउ छे ए 6 बॉर्डर रे आसबा एटा 6 बॉर्डर रे डबल सप्ता रे तले ऊपर सप्ता अछि देखो आइटा होची तार आंचलटा एटा ब्लाउज रे वर्क आसबा एटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ छे ब्लाउज पीस वर्क रे देखो कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाई छी जे आई तार प्राइस टे केते रहउ छे 6500 एटा भी 6500 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद देखि रमा एटा आसी गेला 3D पैटर्न ऊपर ने फुल फुल डिजाइन अछि हां डबल सप्ता रे एटा डबल सप्ता यूनिक डिजाइन सप्ता एटा स्टार सप्ता ऊपर अछि ने हां आइटा होछि तार आंचलटा देखो झुंटी डिजाइन ऊपर अछि आइटा होछि फुल बॉडीटा आइता प्राइस टे केते रहउ 8500 टंका 8500 टंका रे एटा आसी जाउ छे तार बाद देखि रमा एटा गोटे लहरी सप्ता रे आसबा एटा लहरी सप्ता डबल लहरी सप्ता जन एटा थंबनेल रो साड़ी ना थंबनेल रो साड़ी डबल लहरी सप्ता रे गमला डिजाइन प्लस आंचलटा भी देखो चक्र डिजाइन रे अछि आ एटा होछि तार फुल बॉडीटा देखि पूरा डिजाइनर कलेक्शन मिताल एक नंबर कलेक्शन डेटा आसी जाई छे 7500 एटा 7500 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद देखि रमा एटा भी गोटे थंबनेल साड़ी है एटा भी थंबनेल साड़ी ना हां डबल यूनिक डिजाइन रो सबटा अछि एटा देखो आइटा हो आंचलटा भी देखो केते बड़ बने छे केते बढ़िया डिजाइन भी बने छे आ एटा होछि देखो तार फुल बॉडीटा भी डबल सप्ता रे अछि प्लस एटा पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि देखो एटा बॉडी रे भी बहुत बढ़िया काम हिचे एटा आई तार प्राइस टा केते रहउ 8000 टंका 8000 टंका रे एटा आसी जाउ छे तार बाद हम देखो मिलन सप्ताह रो कलेक्शन ना हां एटा मिलन सप्ताह ऊपर एटा ब्लाउज पीस भी आसी जबा एटा ब्लाउज पीस भी आसी छे सिल्क बॉर्डर माछा एटा होछि आंचलटा झुंटी काटला में काम हिचे देखो आ एटा होछि फुल बॉडीटा मिलन सप्ताह रे आसी छे मिलन सप्ताह रे गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे 6500 पड़वा तार प्राइस 6500 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद गोटे डबल बॉर्डर रे आसबा पेरे पेरे डिजाइन ना पेरे पेरे डिजाइन रे डबल बॉर्डर भितरे भी सप्ताह रो काम हिचे आइटा होछि तार आंचल साइड सिंगल पूरा बांधर काम हिची देखो आ एटा होछि फुल बॉडीटा एतर प्राइस टा केते रहउछि 7000 टंका 7000 टंका रे एटा आसी जाउछि तार बाद ता गोटे आसबा कोणार्क डिजाइन रे एटा कोणार्क थीम रे आसी वाला देखो कोणार्क थीम रे एटा 6 वाला बॉर्डर 6टा बॉर्डर हां एटा होछि तार आंचल भी देखो सिंह चक्र सब काम हिचे आ एटा होछि फुल बॉडीटा ना हां आई तार प्राइस टा केते रहउछि 7000 टंका रे एटा आसी जाउछि तार बाद एटा गोटे देखो एटा गोटे आसी गला एटा भी डबल सप्ताह रे मानवाड़ी जे सप्ताह एटा अछि देखो एटा 3D पैटर्न ऊपर अछि एटा होछि तार आंचलटा मयूर डिजाइन ओ एटा फुल डिजाइन अछि आ एटा होछि तार फुल बॉडी साइड आई तार प्राइस टा 7000 टंका 7000 टंका रे बेबी पिंक रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि प्लस डबल सप्ताह एटा फुल डिजाइन ऊपर अछि एटा गोटे देखो केनता काम हिछि जे साड़ी रो
এটা হচ্ছে ব্লাউজ রে ভি ওয়ার্ক আসবা আঁচল ভি দেখুন কেতে সুন্দর বনা হেছে এটা ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক প্লাস এটা সবটা ডিজাইন भी ব্লাউজ পিস রে দে দউছি না আসবা হ্যাঁ আর এটা তার ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে পুরা শাইনিং রে আসবা আর তার প্রাইসটা 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ତାର କଲର ଅପସନ ଆସିବ ପିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଏ କଲର ଶାଢୀ ଅପସନ ଡିଜାଇନ ପୁରା ସେମ ଅଛି ଖାଲି କଲର ଅଲଗା ଆସିବ ଖାଲି କଲରଟା ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଟା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ଥିଲା ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ହେଇ 7500 ରେ ଆସିବ ଏଇଟା ବି ହେଇ 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସବଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳଟା ମୟୂର ଡିଜାଇନ ରେ ନା ସିଙ୍ଗଲ ମୟୂର ରେ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ମୟୂର ରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିତ ସବଟା ଡିଜାଇନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା आई तार प्राइस टा केते रहबा 7000 टंका आसबा 7000 टंका रे देखन प्राइस वाइज साड़ी माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाईची तार बाद एटा गोटे आसी गेला देखन एटा माछो डिजाइन रे सबटा अछि ने हां माछो डिजाइन रे सबटा आसी जाईची देखन एटा होछि फर्स्ट आंचलटा देखि दन बड़ बड़ फुल रे आंचलटा अछि आ फुल माछो डिजाइन तो पूरा इहारे चलु छे माछो डिजाइन रो तीन धाड़ी सबटा देछि प्लस एटा पूरा से विलेज थीम ऊपर अछि देखन प्राइस टा केते रहउछि 9000 टंका 9000 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा गोटे आसी गेला मिलन सप्ता रे श्री यंत्र डिजाइन अछि मिलन सप्ता रे डबल लास्ट एटा वीडियो रे लास्ट कलेक्शन एटा अछि आंचलटा फर्स्ट देखि देउ श्री यंत्र डिजाइन रे अछि देखन आ फुल बॉडीटा देखमा एटा होचे राउंड सप्ता बॉर्डर रे दुही बॉर्डर रे राउंड सप्ता होचे आ ऊपर देखोन एटा बॉडी डिजाइन रे एटा सप्ता भीतर एटा श्रीयंत्र डिजाइन होचे आइ तार प्राइस टा केते रहउचे तार प्राइस टा 10000 टंका एटा 10000 टंका रे कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जिबा कोन लगा आइतले साड़ी टा एटा गोटे बढ़िया लागला मुई आपन मानकु देखे दउछि साड़ी टा बहुत बढ़िया लागुचे देखले तो बढ़िया लागुतला देखोन एटा देखि दमा साड़ी टा एटा डालखाई साड़ी देखोन डालखाई ऊपर एटा साड़ी टा आसी गेला डालखाई साड़ी रे भी ठीके माने काम करा हिचे आगो जन दालखाईटा आसे प्लेन रे आसे बाकी ई दालखाई रे तलर स्टार सप्ता बना एटा दालखाई रे स्टार सप्ता दे दैछे ना देखोन केते सुंदर डिजाइन दे अछि एटा देखुन जन तो मते बहुत बढ़िया लागितला एटा देखोन एटा केते टंका पडुछ 8500 टंका रे एटा तो पूरा यूनिक डिजाइन दे अछि देखोन वीडियो देखुन से ऑर्डर करून बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसे हिचे गोटे ही पीस अछि एटा खाली साड़ी गोटे गोटे पीस ही अछि एटा खाली गोटे गोटे पीस अछि ना खाली से 3000 भीतरटा डबल मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।